Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y11 ito siya guys, no. So ito na guys yung na-test natin guys sa analog tester natin guys, no. Na nagba-vibrate siya guys. Pero pag sinalapakan natin guys ng bagong LCD guys ay nagdi-display naman siya guys, no. So ngayon guys ay gagawin natin, papalitan natin guys ng LCD guys, no. Okay. So tanggalin natin guys yung case niya. Tapos tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Ito una yung tatanggalin natin, SIM tray. Yan. So, kapag natanggal natin guys yung SIM tray niya, so, bubuksan natin ito siya paikot guys, no? So, para mabuksan natin ito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin, or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no? Yan. So, papakita ko sa inyo guys, prepare ko guys gumamit ng kuko guys, no? So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan gamit guys yung kuko guys, no? Yan. Yan, so nabuksan na natin guys, no? So dandan natin guys na meron kasi siyang fingerprint sensor. So ingatan natin guys yung flex ng sensor niya guys, no? Yan, so dandan na natin. So ito na siya guys, no? So una natin tanggalin dito guys yung fingerprint sensor niya guys, no? FBC connector ng fingerprint sensor niya guys, or yung flexible printed circuit niya guys. Dito guys sa terminal niya. Yan. So, lagyan natin dito. Tabi natin yan. Sunod natin gagawin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts dito guys, no. So, ayan siya guys, no. So, wala na siya guys mga bolts guys, no. So, pwede na natin guys siya tanggalin guys yung cover ng motherboard niya. Yan. So, tabi natin to siya guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin muna natin guys una guys yung FBC connector ng battery niya guys, no, or yung flexible printed circuit guys dito guys sa terminal niya. Yan. So pag natanggal natin guys, sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung battery niya. So tanggalin na rin muna natin guys yung power flex guys, no. Yan. Tapos hilain natin guys yung battery niya. Yan. So madali lang siya hilain guys, no. So tabi natin 'to siya guys. So dito guys ay pwede na natin tanggalin guys yung damage yung guys na LCD guys, no. So para matanggal natin ito guys yung damage guys na LCD nito, pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin, or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin guys. Yan. So ngayon guys ay kailangan na natin guys tanggalin guys yung damage yung guys na LCD guys. So initan na natin siya guys, no. So simulan natin guys. So yan siya guys, no. So natapos natin siya guys i-heat gun guys, no. So natin guys ay pwede na natin guys tanggalin guys yung damage niya guys na LCD guys, no. So yan siya guys, no. So malambot na lang siya guys.
So wala siyang ginamit dito pala guys na ano guys no. Halos wala siyang ginamit guys ng glue guys. So yung ginamit dito guys ay double sided lang guys no. Yan, so tanggalin natin guys yung ano niya. FBC connector ng LCD ni guys. So kung makita natin guys no. Yan, so double sided guys yung ginamit dito guys LCD niya. So hindi, parang halos hindi sila gumamit guys ng glue guys no. So malinis guys yung frame niya. So dito guys linisan lang natin ulit guys. So yun siya guys no. So nalinis natin guys. So i-finishing na lang natin guys. Gamitan natin guys ng electronic liquid natin para malinis na malinis guys. So yan siya guys no. So pwede natin din siya guys lagyan guys ng panibagong glue natin guys. Yan. So sa paglagay nito guys dapat tamang-tama lang guys no. Para fix na fix siya guys sa kanyang frame tsaka dito guys sa kanyang LCD guys no. So simulan natin dito guys. So ayan siya guys no. So nailagay na natin guys yung panibagong glue natin. So takpan muna natin. So dito guys yung bagong LCD natin guys. So kapag kung napanood nyo guys yung ating video natin guys na nakaraan guys no. So ito na guys yung natest natin guys. So ready to salpak na natin ito guys no. Kasi natest na natin to guys. So tanggalin natin dito guys yung sticker niya. Pati ito guys, tanggalin rin natin ito. Ito guys yung dalawang sticker nito. So bago niyan guys ay lagyan natin ito guys ng double sided tape guys no. Para hindi siya magalaw guys.
So yun siya guys, no. So lagyan lang natin yan para hindi siya magalaw guys yung flex. Ito guys yung flex nito. Yan. So una ilagay natin guys, no. Tapos tanggalin natin guys yung sticker nito. So yan siya guys, no. Tapos salpak natin guys. So bago natin guys salpak ito guys yung LCD nito guys. So make sure nyo guys na natanggal nyo dito guys yung filter niya guys, no. So dito guys ay hindi siya nagsama dito sa guys sa LCD. So minsan kasi guys sumasama ito guys, no. Dito guys LCD. Kung makita nyo kasi guys nakadikit guys yung filter niya guys, no. Yan. So importante yung filter niya guys, no. Kasi kapag walang filter guys madali guys mano guys, no. Madaling madumi guys yung camera natin guys. Kaya kailangan talaga natin guys ng filter niya guys. Yan. So salpak na natin guys. So yan siya guys, no. Kung makita nyo guys ay fix na fix siya guys, no. Tapos install lang natin guys yung kanyang ano FBC connector niya guys. Dito guys sa motherboard niya. So, ayan siya guys, no. So, sobrang ganda guys yung pagka-install natin guys ng FPC connector niya guys. Yan. Tapos, isarado lang natin guys yung plastic na ito. Balik lang natin yung plastic niya. So, dito guys ay natatanggal-tanggal guys yung ano niya guys, no. So, lagyan na lang natin guys konting pandikit. Dito guys sa power flex niya. So, yan siya guys, no. So, sarado lang natin to guys. Tapos, dikit lang natin guys, no. So, yan siya guys, no. Nakadikit na siya guys. Sunod natin guys ay lagay natin guys yung battery niya guys. Balik natin yung battery niya. Balik natin guys yung FBC connector ng battery niya guys. Or yung flexible printed circuit nito guys. So yun siya guys, no. So naibalik natin guys. Tapos ibalik natin guys yung cover ng motherboard niya guys. Tapos lagyan natin guys ng bolts guys, no.
So yun siya guys, no? Tapos balik lang natin guys yung ano niya, yung fingerprint sensor niya guys. So ito siya guys, no? Yan, so naibalik na natin yun siya guys. Tapos sarado natin guys, no? Yan, tapos balik natin guys yung SIM tray niya. Yan. So kung makita nyo guys, no, pit na pit guys yung paglagay natin guys ng LCD niya guys dito guys sa frame niya guys, no. Yan, tapos try natin guys panda rin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, nag-display na siya guys. Tapos lagyan lang natin guys ng tape guys, no, pang suporta niya guys. So hintay lang natin guys mag-open guys. So ayan siya guys, no. So nalagyan na natin guys ng tape guys, no. So try natin guys kapag mag-touch guys, no. So okay naman siya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung phone device natin guys ng bagong LCD guys, no. Kasi ito guys yung LCD nito guys ay wala na siyang display guys, no. So blackout na ito guys yung LCD na ito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.